Chief Minister Dr. Pramod Sawant said the government is simplifying SOPs to improve ease of doing business, with plans to speed up fire NOCs approvals, including short-term NOCs for up to 6 months for tourism establishments, while maintaining mandatory inspections and online procedures. हांव कंटिन्युअसली म्हजे मिटिंग्स ह्या वेगवेगळ्या ईज ऑफ डुईंग द बिझनस हाजेर आमकां ज्यो स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स ज्यो करपाक जाय ताजेर घेयत आसा. आयज म्हजी फायर डिपार्टमेंटा वांगडा जाली त्या ती फायर डिपार्टमेंटान ज्यो म्हणजे स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर एक फायनलायज करचे ताज्या खातीर तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला. विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम तांच्यांनी ज्यो आसा पळय दिवच्यो आमी जाका म्हणटा की 5 वर्सां फॉर द एखाद्या बिझनस एस्टाब्लिशमेंटाक बट ज्यो टुरिजम लायनीन शॅक्स आनी हेंच्या खातीर आसतले ताका टेम्पररी एनओसी लागता. त्या पद्दतीच्यो टेम्पररी एनओसी सुद्दां 6 म्हयन्या खातीर तेंच्यांनी इश्यू करच्यो. केल्या उपरांत तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करचें आनी टायम टू टायम तेंच्यांनी त्यो ऑनलायन पद्दतीन सबमीट करच्यो. ताची तो स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर ठरतलो आनी हे सगळे जे आसा पळय हे ऑनलायन पद्दतीन जातले. थँक्यू.